Antsirabe, la capitale des Pousse-Pousse, est une belle ville touristique située à 167 km d'Antananarivo. Grâce à ses sols volcaniques, elle offre des potentialités agroécologiques favorables. Elle dispose aussi de nombreuses sources d'eau thermale et minérale, ainsi que plusieurs lacs, d'où son appellation « ville d'eau ». Les lacs constituent un enjeu important au développement social et économique de la région Vakna Karachi. Mais ces lacs sont menacés d'un ensablement dû à la dégradation des bassins versants et des pratiques agricoles non réglementées. Za zany dia mpanjono ary efa nataon'ny ray aman-drenay teo aloha zany ary dia mbola nivana koa ankehitriny. Nanoloana zany anefa dia misedra olana zay satria teo ny fahatatofan'ny farihy an-dalana ary nisy ihany koa ny fivaovan'ny toetr'andro ary nisy koa ny fanarotana izay nataon'ny mpanangom-bokatra avy any ivelany nividianany vokatra trondro amin'ny vidiny mora. Teo andanin'izany dia nivondrona zahay tamin'ny taona 2014 mba hitantana ny farihy amin'ny lalàna Zilozy izay nampiny fandarana asa zany izay faniriana izay. Misotony ranonandrano be sanaty anaino anambaka namana fizay tonga eto zazasala. Mba hanatsarana hatrany izay sy ampiarina izay filomana izay dia nitatra tamin'ny faritelo ny fomba fijerinay dia Tatamarina, Andraikibakely ary Andrambe Andrefana akoatrana Andrambe Atsinanana. Nangataka indray izahay fiaraha-miasa tamin'ny programa Nasasa tamin'ny taona 2014 mba hanampy anay mikasika ny fitantanana fikambanana, ny aivarotra, ny fananganana kooperativa ary ny fanadihadiana ny sehampiarina trondro ary ny fivelarana amin'ny mpiara-miombinatoka. La coopérative Fifimpava, étant une organisation fêtière à vocation économique, offre des services divers aux communautés locales de base gestionnaires des lacs. Les objectifs de la coopérative Fifimpava se focalisent sur la protection et la valorisation des lacs au profit du développement écologique, économique et social de la région Vakna Karachi, ainsi que sur le développement de la filière poisson d'eau douce pour l'amélioration des revenus de ses membres à la base. Nahatsapa ny VOI rehetra eran'ny Madagasikara fa mila mivondrona zay ny antony nananganana ny tambazotra ny VOI nasionaly eto amin'ny Nosy. Rehefa tena mahatsapa ny tsirairay fa misy tombontsoa ho azy ny fitantanana an'io Harenavoajanahary io dia ireo mihitsy no hitatana siaro an'io. Ny efa misy ny lalàna Zilozy zay mifehy ny fitantanana ny Harenavoajanahary azo avaozina fa mila fanatsarana mba tena hiatraika amin'ny fiarovana ny zory sy ny tombotsoany. Afin d'atteindre ces objectifs, la coopérative Fifimpava s'est organisée en rendant des services pertinents à ses membres à la base. Pour cela, elle s'est engagée au respect de la période de fermeture de pêche coïncidant à la période de ponte, au respect de la dimension de la maille des filets, à l'enrichissement des lacs en alevin, à la protection des bassins versants, au respect du lieu d'embarquement des pirogues et de collecte et à la mobilisation d'autres acteurs. La coopérative a aussi le devoir de fournir un rapport périodique sur les poissons collectés auprès des communes et de la direction régionale de la pêche. Dimy taona taty aoriana kosa dia nitombo betsaka ny vokatra tamin'ny taona 2014 zao dia 12 taona ary tamin'ny taona 2014 dia 9 taona. Akoatran'izany dia niatsara ny kalitaon'ny vokatra trondro ary amin'izao fotoana izao zahay dia manana toeram-pivarotana 4. Fivarotana amin'ny fitaovam-panjonoana amin'ny vidiny mora ho an'ny mpikambana dia teo koa ny fampiakarana ny vidy trondro amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao moa zany efa 2000 fa tamin'ny taona 2014 dia mbola 530. Nisy koa ny fizarana zana-trondro ho an'ireo mambra izay misy 730 zany ireo zana-trondro no zaraina. Ny farany
dia nisy ny fampiofanana ny vehivavy vatiny mpanaraty misy 50 amin'ny zaitra. Ankehitriny izay dia afaka tsy mividy blouse eny an-tsena intsony ho an'ny zanakay mandeha mianatra, fa efa afaka manao blouse, pataloha, sorta izahay ary afaka manidy-bola ihany koa ho an'ny hafa izay manakomandy aminay. Ny fiarahamiasan'ny commune sy ny coopérative Fifimpava dia mendrika toy izao. Nanolotra tany anaovana station piscicole Brao ary toerana hivarotana ho amin'ny Fifimpava ny commune ary nanome lalana azy miaraka amin'ireo vondrona hifototra ny toerana ampiasan'ny farihy anankiroa dia Andrakiba sy Andranobe. Ireo farihy ireo moa dia manome ny rano fisotro madio ho an'ny tanàna Antsirabe ary masarika mpizahatany maro ihany koa. Ary hatramin'izay ny sin'ny Fifimpava dia ny atsara ny fidiran-ketra eto amin'ny commune Antsirabe ambonivohitra. 3 assemblées générales sont organisées annuellement pour présenter le rapport d'activité de la coopérative et le suivi de la mise en œuvre du plan de travail annuel. Une réunion mensuelle des membres du conseil d'administration et des membres de communautés de base sont aussi organisées pour permettre aux membres à la base de s'exprimer et pour tenir compte de leurs besoins. Un comité de contrôle assure le suivi périodique de la gestion financière ainsi que le respect de l'application du manuel de procédure au sein de la coopérative et des points de vente. Ny fiarahamiasan'ny faritra Vakinankaratra sy coopérative Fimpava hatramin'izao dia naomby tamin'ny tetikasa anankiroa indray famongorana ny Bemoridana atao Andrakiba be dia faharoa dia fiarovana ny Sandrika atao Andrakiba be ihany. Dia ireo olona mpampiasa ny rano rehetra zany dia voahetsika daholo tamin'izay tetikasa roa izay. Zareo amin'ny sahan'ny fiarovana ny tontolo iainana, zareo amin'ny tourisme, zareo mpivarotra vato, zareo mpanasa lamba, ny service teknika rehetra ao anatin'izany ny JIRAMA dia ny fandray daholo zay manatanteraka an'ireo tetikasa anankiroa ireo. Ny fomba fiasa faharoa nataonay dia ilay approche territoriale. Jerena manokana ny tombontsoan'ny olona atoerana. Tsy voatery hoe fanindry be na fanisy be amin'ny politika nationale fa zay maha politika régionale azy. À part les communes et la région, Fifimpava collabore avec des partenaires techniques et financiers pour atteindre ses objectifs et pouvoir offrir des services à ses membres. La Fondation Tanmev pour l'aménagement des bassins versants du lac Andrakiba, l'ONN pour l'éradication des jacintes d'eau dans les lacs, le Fonds régional de développement agricole pour le projet de construction d'une station piscicole et la construction de bureaux et de points de vente, ainsi que plusieurs autres partenaires. Ny fiarahamiasan'ny Apdra na ny pisciculture paysanne sy ny Fifimpava dia teo amin'ny fanadihadinan-tsena aloha ny androany. Dia avy eo nitohy tamin'ny alalan'ny fampiofanana ara-teknika eo amin'ny famokarana zana-trondro karpa sy ny fanatavizana azy. Dia mbola nitohy ihany ny fiarahanay eo amin'ny lafin'ny fijerena toerana zany hoe aiza ny tsara anaovana station piscicole. Dia ankoatr'izay moa dia nisy ny fanatrehana sy fandraisana anjara amin'ireny tsena be eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana any ambanivohitra na teto amin'ny faritra Vakinankaratra zany na manerana ny nosy. Voalohany indrindra moa zany dia fanaraha-maso ny fanarahan'izy ireo amin'ny boky nandraikitra. Amin'izany dia misy fiarahamiasa mato sakaiky zany. Ary eo koa zany fanaraha-maso ny fanajana ny fitaovam-panjonoana, ao ny arato, ao ny fitaovana fidinin-drano, ao koa fanaraha-maso ny fitantanana mihitsiny any farihy. Suite à la pratique simultanée de la pêche avec d'autres activités agricoles, beaucoup de membres ont pu investir dans l'achat des terrains, la construction et réhabilitation des maisons, l'achat des porcs et des vaches laitières et la construction des étangs piscicoles.
mahafinaritra be ny fiarah-miasa miaraka amin'ny fifipavaha satria tena tiany clientnay be mihitsy le trondro a le tilapia indrindraindrindra ary manaja sy mifanaraka tsara amin'le safidinay le izy vaventy le trondro a ary misy safidianana dia tsy maraka azy ry zareo satria izahay zany dia mandany eo amin'ny 5 a ka hatramin'ny 7 kilao a isan-kerinandro. Ainsi, Fifimpava a reboisé environ 10 000 pieds de jeunes plants pour la protection des bassins versants et a effectué l'empoisonnement des lacs par 9 000 unités d'alevin. En 6 mois, elle a réalisé une recette de 64 700 000 ariars sur la vente de poissons et a vendu 17 000 unités d'alevin aux paysans producteurs. 1 tonne de poissons dans l'élevage en enclos durant la fermeture de la saison de pêche a été produit, ce qui a rapporté 5 000 ariars par kilo aux communautés locales de base et 3 000 ariars par kilo pour la coopérative. Mais dans un souci de pérennisation, chaque membre doit cotiser 5 000 ariars par an. Dia hatramin'ny nanaovako an'iny dobiny aloha dia hitako zany ny hoe fidiram-bolako fa ny any tombo dia mbola nanitatra indray aho zany rehefa tato aoriana amin'ny fiompianako sosy omby dia raha ohatra moa tsy nanao an'izay famotarana azy zay zany mino marina fa tena tsisy zavatra avahako eo raha misy aksida ato amin'ny tokantranoko na misy zavatra miseho fa nisy an'ireo zavatra ireo dia afaka mamarotra an'ireo aho satria amaly eo tenin'ireo. Zay aloha dia efa mahaleo tena raha milafy ny fitantanana na ara-teknika na ara-bola ihany koa kanefa na izany azy dia mbola mampitombo hatrany ny fahaiza-manaon'ireo mpikambana eny fotony dia misy koa ny fanamafisana fahaiza-manaon'ny mpikambana ny tompona andraikitra ara-baritra ato ary nireo membransia sy ny mpanaramaso dia eo ihany koa ny fisokafana amin'ireo mpiara-miombina karaha toe-karena mba hisian'ny fampandrosoana ara-paritra. La gestion durable des ressources lacustres nécessite l'implication de tous les acteurs de développement au niveau du territoire. Au niveau local, la coopérative Fifimpava a contribué à l'amélioration des revenus de ses membres et a donné satisfaction aux clients locaux, aussi bien en qualité qu'en quantité de poissons frais. Au niveau régional, elle a pu mobiliser le dynamique multi-acteur non seulement sur la filière poisson d'eau douce, mais aussi à d'autres préoccupations régionales dépendant des lacs tels que la riziculture, la culture maraîchère, le tourisme et l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Antsirabe. Et au niveau national, la coopérative Fifimpava siège au sein du réseau national des communautés locales de base gestionnaires des ressources naturelles renouvelables en tant que trésorier. Fifimpava est devenue une coopérative modèle en matière de gestion de ressources lacustres. Tsy ho polisy tsony izahay fa ohatrany tena hoe miadana izahay mahita ny fanaran'zareo ny lalàna sy ny manodidina n'le bokona andraikitra iny dia zay aloha mahita hoe faly ary tsy zay rery faly fa manodidina ary hita hoe mivoaka zany label trondrona andranobe zany. Tena taratray dia mampandray anjara ny membre izy eo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra ary ny etaetany dia miainga amin'ny etaetan'ny membre zany no entiny eo amin'ny partenaire zany. Ny capacité ny mpitondra sy mpitantana ao amin'ny fikambanana io manetsika mobiliser ny mpikambana ao aminy satria betsaka ny fikambanana eto fa ilay mpitarika fotsiny zany ny tena miasa fa le mpikambana dia sahala amin'ny enta-mavesatra taritina fotsiny. Ny atsara ny asan'ny olona zany hoe ny amatianina zareo ary tazana zany amin'ny kalitaon'ny trondro izay amidiny eny amin'ny toeram-pivarotan'ny Fifimpava izay hafa noho ny an'ny mpivarotra trondro hafa. Amonina tapana tanambao misotro ny ranon'andranobe sanaty anaino anambakana manafy zay tonga eto zazazala.